Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, Bapak Ibu Guru beserta para audiens. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan semua rahmat-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Alfiliah Atta Maulana Putri dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Lamongan. Merupakan kehormatan yang besar bagi saya untuk berdiri di sini sebagai perwakilan sekolah saya untuk berpartisipasi dalam lomba pidato bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh SLTTA Surabaya tahun ini. Juga merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat berbagi dengan Anda beberapa pemikiran saya tentang menumbuhkan semangat bahari untuk Indonesia maju dewasa ini. Dewan Juri beserta Bapak Ibu Guru yang mulia, hari ini adalah hari kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dengan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Hari ini tentu membuat kita mengingat para pendahulu kita. Para pejuang kemerdekaan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk menghalau dan mengusir para penjajah dari tanah air kita, Indonesia tercinta. Dengan keberanian yang besar, pahlawan kita melawan pasukan kolonial dan sekutu yang terus membombardir negara kita dari darat, laut, dan udara. Namun, para pahlawan tidak takut untuk menghadapinya. Mereka berani, mereka memperjuangkan harkat dan martabat bangsa ini. Semangat itulah yang harus terus kita lanjutkan untuk mencapai kejayaan yang hakiki. Jangan sampai kita ditindas oleh bangsa lain yang seenaknya menjajah dengan cara-cara yang tidak benar, seperti penyelundupan narkoba dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato tentang menumbuhkan semangat kelautan menuju Jala Sweva Jayamahe dalam rangka sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju. Bagi masyarakat Indonesia, laut memiliki makna sejarah, ekonomi, dan geopolitik, serta dikenal sebagai bangsa pelaut. Kehidupan ekonomi kita sebagian besar berasal dari sumber daya maritim dan perdagangan melalui laut. Kini, kita berada di pusat gravitasi ekonomi dan politik dunia. Sebagai tumpuan dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra India. Indonesia sudah terlalu lama memunggungi laut. Padahal identitas aslinya adalah negara maritim. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, di mana 2/3 wilayah kita yang terdiri dari perairan. Perairannya yang kaya akan sumber daya laut, seperti ikan, gas, minyak, dan keanekaragaman hayati. Pembangunan infrastruktur maritim merupakan bagian penting dari upaya pemulihan identitas maritim Indonesia. Pada saat yang sama, kita juga fokus pada penguatan pilar poros maritim dunia lainnya, yaitu budaya maritim, sumber daya maritim, diplomasi dan keamanan maritim, serta pertahanan maritim. Khusus mengenai sumber daya maritim, pemerintah kita akan terus tegas untuk tidak menoleransi illegal fishing di perairan Indonesia. Hal ini dipandang sebagai tindakan melanggar kedaulatan dan hak berdaulat serta merusak lingkungan laut di perairan Indonesia. Apa yang dilakukan di Indonesia juga merupakan bagian dari tanggung jawab internasional yang harus dilakukan. Kita menyadari bahwa pemanfaatan sumber daya laut harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat kita secara berkelanjutan. Kita menyadari bahwa tanggung jawab kita sebagai warga dunia untuk melestarikan laut. Kita juga menyadari sebagai kekuatan di antara dua samudra,
kita berkewajiban untuk ikut menjaga keselamatan pelayaran. Pemerintah saat ini berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, menyuarakan kembali Jala Sweva Jaya Mahe, dan mengembalikan jati diri kita sebagai negara maritim. Kita akan membangun infrastruktur maritim, melindungi sumber daya laut kita dari eksploitasi ilegal dan merusak, memanfaatkan kekayaan laut untuk rakyat kita, menjaga keamanan dan keselamatan laut sebagai urat nadi perdagangan dunia, serta melestarikannya untuk anak cucu kita dan untuk kepentingan bersama. Distinguished teachers, brothers and sisters, may peace and blessings of Allah Subhanahu wa Ta'ala be upon all of you. It is a great honor for me to stand here now as the representative of my school to participate in this annual English speech contest. Also, it is an honor for me to be able to share with you some of my thoughts on growing marine spirit towards Indonesia's development nowadays. Oh my noble brothers, today is the day we celebrate the Independence Day of the Republic of Indonesia. Today certainly makes us remember our predecessors, freedom fighters who have sacrificed all their souls and bodies to dispel and expel the invaders from our homeland, beloved Indonesia. With great courage, our heroes fight the colonial foes and allies who continue to bombard our country from land, sea, and air. But however, the heroes are not afraid to come up against it. They dare to fight for the dignity of this nation. That spirit is what we should to continue to achieve long-lasting glory. We should not be oppressed by other nations who arbitrarily colonize improper means, such as drug smuggling and so on. Therefore, on this occasion, allow me to deliver a speech about growing the marine spirit toward Jala Sweva Jaya Mahe within the frame of excellent human resources for Indonesia's development. For the Indonesian people, the ocean has historical, economic, and geopolitical significance and is known as a nation of seafarers. Our economic life comes partly from maritime resources and trade by sea. Now, we are in the center of the world economic and political center of gravity. As the fulcrum of two oceans, the Pacific Ocean and Indian Ocean, Indonesia has set its back for the sea for too long. Even though its true identity is a maritime nation. As the largest archipelagic country in the world, where 2/3 of our territory consists of water, the water is rich in maritime resources, like fish, gas, oil, and biodiversity. The development of maritime infrastructure is an important part of effort to restore Indonesia's maritime identity through the development of maritime infrastructure. At the same time, we also focus on strengthening the other pillars of the world maritime axis, namely maritime culture, maritime resources, maritime diplomacy and security, and maritime defense. Specifically, regarding maritime resources, our government will continue to be firm in not tolerating illegal fishing in Indonesian waters. It is seen as an act of violating sovereignty and sovereign rights and damaging the marine environment in Indonesian waters. What is being done in Indonesia is also part of the international responsibility. What is being done in Indonesia is also part of the international responsibility that must be done. We realize that the use of marine resources must be done for the welfare of our people in a sustainable manner. We realize that it is our responsibility as citizens of the world to preserve the ocean. We also realize, as a power between two oceans,
we are obliged to participate in maintaining the safety of shipping. The current government is committed to making Indonesia the world maritime axis, revoicing Jalas Veva Jaya Mahe and returning to our identity as a maritime nation. We will build maritime infrastructure, protect our marine resources from illegal and destructive exploitation, utilize the marine wealth for our people, maintain the security and safety of the sea as the lifeblood of world trade, preserve it for our children and grandchildren and for the world. I think enough for this speech, and I'm sorry if I make mistakes in delivering words. And thank you so much